tiba-tiba kemudian melihat Islam diajarkan di hotel-hotel berbintang lewat kelompok kajian agama Candu. Dijelaskan oleh Kang Jalal dengan sangat fasih dengan mengutip bukannya Al-Ghazali, bukannya Al-Ash'ari, tapi yang dia kutip Martin Buber, Friedrich Nietzsche, dan nama-nama yang waktu itu asing bagi saya, dan tapi membicarakan agama atau membicarakan Islam dengan menggabungkannya dengan perspektif yang sangat modern itu menjadikan Islam di mata saya sangat keren, ya. Dan itu yang kemudian menginspirasi saya dan teman-teman, saya kira, untuk terus mengambil semangat muda yang ada dalam diri Kang Jalal itu. Saya kira itu, ya, bahwa Kang Jalal meskipun usianya bertambah dan sampai akhir hayatnya tidak pernah berkurang semangat mudanya. Saya kira itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak seri ketika Layarham pulang dari Jiul, ini rahasia di rumah. Kalau kata Kang Sufi tadi mengapa saya mulai, ini beliau di antara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab menyematkan satu hal lagi buat Layarham itu. Bapak itu sudah siap liberal bagi. Jadi ini sebetulnya karena beliau dan kawan-kawan. Dan Layarham sampaikan anak-anak muda di Jiul dalam obrolan dengan saya waktu itu adalah anak-anak muda yang cerdas, kritis. Jadi kata beliau, tapi lihat nanti setelah mereka sedikit lebih tua. Gitu katanya. Saya tidak tahu apakah akan ada perubahan atau tidak dari yang disampaikan. Terima kasih, salam sama teman-teman semua. Berikutnya, ya. Berikutnya kita akan mendengarkan. Ini di foto di belakang. Oh, ini sudah ada. Oh iya. Oh, di sini. Pak Bibit, fotonya udah ditampilkan. Iya. Tampilkan. Pak Bibit, kuis mungkin kuis. Ya, kuis siapa bisa menebak siapa? Ya. Kang Miftah, maaf, saya ada jadwal ngajar 15.30. Terima kasih banyak. Takut ditunggu sama siswa. Ya, saya permisi Bapak Ibu, karena bentar lagi 5 menit lagi saya harus ngajar. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Ada dulu kuisnya ya kayaknya. Nanti aja ya. Ada ya? Oh, oke. Makasih Mas. Makasih. Berikutnya dipersilakan Jomo Tati. Dengan para prof dan para guru-guru yang telah berbicara tadi, yang memiliki kenangan indah dan beberapa candaan dengan Allahyarham Kang Jalal. Beliau ingin, karena beliau tidak memiliki hubungan lama ya dengan beliau, kenangan waktu masa muda, beliau akan berbicara mungkin lebih serius yang berkaitan dengan Allahyarham. استاد مصرا وقتی که صحبت میکنه همراه با صحبت‌هاشون یک شادمانی رو هم به جمع مخاطب در واقع الهام میکنن و همه میخوان خوشحال دارن. Yang terkesan bagi saya ketika melihat Allahyarham berbicara di setiap pertemuan-pertemuan, pasti beliau bisa menghidupkan situasi dan semua audiens bisa berbahagia, tertawa, dan sangat meriah. Beliau sangat menguasai forum dan bisa menciptakan sebuah situasi yang sangat rileks di dalam sebuah forumnya. در هر صورت در صحبت در باب شخصیت مرحوم جلال‌الدین اگر من بخواهم صحبتی بکنم باید از دو منظر در باب این شخصیت بزرگوار با شما عزیزان صحبت کنم. Kalau beliau ingin berbicara tentang Allahyarham, mungkin beliau membagi dua perspektif, dua bagian, dua dimensi untuk beliau kaji atau beliau uraikan tentang sosok kepribadian beliau. منظر اول از یک شخصیتی که در فرهنگ مدایا متولد شده است، در فرهنگ
در فرهنگ ملایو در منطقه ملایو در واقع آثار بسیار پربرکتی رو از خودش بر جای گذاشته. Kepribadian dari dimensi yang pertama yang beliau lihat tentang Allah Yarham, yaitu beliau lahir dan tumbuh dan besar di budaya Melayu di Indonesia, di Nusantara ini, dan jejak-jejak karya beliau, asar pengaruhnya beliau di Melayu sangat kelihatan dan sangat nampak sekali. منطقه ملایو قبل از اینکه یک منطقه مبتنی بر ژئوپلیتیک سیاسی یا اقلیم تحلیل بشه، ما معتقدیم که یک منطقه 100% فرهنگی است. Dan kita melihat budaya Melayu yang secara letak geografis yang sangat strategis, maka beliau melihat bahwasanya Melayu ini adalah sebuah bangsa yang sangat-sangat berbudaya. یعنی حرف اول رو در این منطقه فرهنگ میزند، نه قومیت و نژاد. Yang mana bangsa Melayu ini paling pertama dan paling fundamental ketika mereka berbicara adalah penegasan kepada masalah budaya dan peradaban, bukan masalah rasisme. و همین ویژگی باعث شده است که در این منطقه ملایو خصوصا در جزیره نوسانتارا مهمترین فرق، مهمترین ادیان، مهمترین گروه‌ها و مهمترین اقوام مثل یک برادر، مثل یک خانواده با یکدیگر زندگی می‌کنند و این برگرفته از اون فرهنگ غنی ملایو است. Oleh karena itu beliau betul-betul menyaksikan bagaimana bangsa Melayu ini yang terpencar dan terbagi di pulau-pulau yang disebutkan dalam Nusantara, itu mereka sangat-sangat dekat, sangat-sangat akrab, ya, sangat-sangat nampak persaudaraannya, walaupun suku berbeda-beda, walaupun pulau berbeda-beda, tetapi persaudaraan sangat nampak sekali di Nusantara ini. Ini betul-betul menunjukkan kalau bangsa Melayu ini betul-betul menekankan masalah peradaban dan kebudayaan. و این فرهنگ هم فقط منحصر به مباحث منطقه‌ای و ژئوپلیتیک نیست، بلکه این خصیصه به این ویژگی در روح و جان هر یک از مردمان نجیب و شریف اندونزی رسوخ کرده و سرایان جریان. Dan pengaruh yang bahkan geopolitik yang ada di Melayu ini, sebenarnya yang belum masuk Melayu itu adalah semua masyarakat Indonesia, yaitu betul-betul merasuk dalam kepribadian ya, bangsa Indonesia ini, bahkan termasuk di dalam dunia keilmuan dan begitu pula dunia budaya, ya, itu sangat nampak sekali. این فرهنگ یک پیامی داره. کسانی که در واقع مستظهر به این فرهنگ هستند و مثقف به این فرهنگ هستند، در عین حفظ هویت ملی، دینی و اعتقادی خودشون یک آغوش بازی رو برای پذیرش سایر فرهنگ‌ها از خود دارند. Ketika budaya ini betul-betul meresap ya, di dalam kepribadian para penganutnya, para pengikutnya, maka dia akan terbuka, dia akan menerima perbedaan-perbedaan yang ada, walaupun perbedaan-perbedaan itu di luar daripada kebangsaannya. مرحوم جلال الدین رحمه یکی از مصادیق فرهنگ مداران این کشور بود که در حوزه اندیشه از اندیشه های اندیشمندان غربی گرفته مثل اسپینوزای یهودی، از اندیشه های حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله علیه، از اندیشه های مرحوم آیت الله شهید مطهری و از اندیشه های حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای در انواع مختلف و در امکنه مختلف و در جاهای مختلف بهره برده. Allah Yarham Khan Jalal
beliau adalah sosok budayawan yang luar biasa yang lahir dari bangsa Melayu ini, yang mana beliau sekaligus pemikir yang luar biasa, yang mana pemikiran-pemikiran beliau terinspirasi dari para pemikir-pemikir dari barat sampai para pemikir-pemikir Timur Tengah, bahkan para pemikir penganut ajaran Syiah seperti Ayatullah Uzma Imam Khomeini, kemudian Syahid Bukhari dan Ayatullah Uzma Imam Ali Khomeini, dan ini betul-betul belum bisa terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan sesuai dengan budaya setempat. Ini merupakan hal yang luar biasa yang menurut beliau sangat beliau kagumi. شکلگیری اندیشه مرحوم جلال الدین الرحمن فقط منحصر به اندیشمندان غربی نبود، منحصر حتی فقط به اندیشمندان اسلامی نبود، منحصر به اندیشه های مرحوم فضل الرحمن نبود. خود تمام اندیشه ها رو دریافت میکرد و با حفظ هویت ملی و دینی خودش به تحلیل اونها میپرداخت و خود را صاحب مؤسس یک مکتب فکری در اندونزی معرفی کرد. Beliau tidak hanya terfokus kepada pemikiran-pemikiran barat saja, bukan juga hanya terfokus pada para pemikir-pemikir muslim saja, tetapi seluruh bentuk pemikiran beliau kaji, beliau teliti, beliau kritisi, dan kemudian beliau transformasi ke dalam bentuk bahasa keindonesiaan yang betul-betul menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. از قسم اول سخنم این که شخصیت علمی و اندیشه‌ای مرحوم جلال الدین الرحمن با نگاه به منطقه ملایی و یک شخصیت قابل تقدیر و ارزشمند و مانا و مقبول است. Karena itulah Allah Yarham betul-betul bisa menjadi sosok tokoh di Indonesia ini yang layak untuk dimuliakan, yang layak untuk diapresiasi, dan layak untuk diabadikan. اما از منظر دوم عرضم که در اینجا من باید وظیفه دارم به اون بپردازم، تقدیر و سپاس از اون نوع فکر و اندیشه مرحوم جلال الدین الرحمن در کنار مرحوم خالص مجید در تأسیس کالج اسلامی صدراست. Dan yang perlu juga saya sangat apresiasi dan sangat saya berterima kasih, yaitu bahwasanya perannya Allah Yarham bersama dengan Nur Khalis Majid, beliau sangat membantu juga akan terperintisnya sebuah institut sadra. مرحوم نور خالص مجید در کنار مرحوم جلال الدین الرحمن دو عنصر اساسی در شکل دهی و تأسیس کالج اسلامی صدرا در کشور اندونزی هستند. Allah Yarham dan Nur Khalis Majid itu sangat berperan sekali untuk merintis kolej sadra. و امروز اندیشه های این دو بزرگوار در بین دانشجویان کالج صدرا همواره زنده و پر طرفدار است. Dan sekarang alhamdulillah alumni-alumni dari Sadra betul-betul memberikan ruh yang bersumber dari spirit dari mereka berdua, Allah Yarham Anjala dengan Allah Yarham Nur Khalis Majid. من جلساتی که با مرحوم جلال الدین الرحمن چه در کالج صدرا و چه در منطقه منگون در بیت شریف ایشون داشتم، همواره از ایشان به بزرگی یاد می‌کردم و ممنون و سپاسگزار همه زحمات ایشان در تربیت خیلی عظیمی از دانشجویان و تحویل به این جامعه اندونزی بودند. Saya sering setiap kali aku berjumpa, beliau maksudnya berjumpa dengan Allah Yarham baik di Sadra, begitu pula juga di rumah beliau di Bandung, selalu membicarakan tentang bagaimana pendidikan untuk generasi kita ini sehingga terus bisa mengalami perkembangan yang luar biasa dan terus meningkat, dan sehingga mereka semua bisa menjadi orang-orang yang betul-betul intelek dan mendalam pengetahuannya dalam berbagai macam bidang. خب تقدیر الهی بود که این نعمت بزرگ الهی، این مرد شریف روزگار و این اندیشمند بزرگ اندونزیایی با اون اندیشه باز و منفتح و مداراگرا از میان ماها سفر کنه و به سفر ابدی بپیونده. این تقدیر الهی. Kami sangat mengapresiasi
yang luar biasa dan kami sangat mensyukuri adanya tokoh seperti Allah Yarham yang pemikirannya betul-betul abadi, yang betul-betul memberikan inspirasi, yang betul-betul memberikan pelajaran yang luar biasa dan memberikan perubahan yang sangat dahsyat untuk semua umat manusia. Semoga ini merupakan pesan yang sangat luar biasa dan amal yang bisa menemani perjalanan beliau untuk bersama dengan Anjel Nabi dan Ahlul Baitnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. اما خدا رو شاکریم که امروز فرزند برومند ایشون جناب استاد مفتاح همواره با کالج صدرا در ارتباط هستند. اساتید عزیزی که در کالج صدرا هستند با مکتب فکری و اندیشه‌ای مرحوم جلال الدین رحمه در ارتباطند و ارتباط این دانشجویان و اساتید در امتداد ارتباط با مرحوم جلال الدین رحمه با جناب استاد مفتاح همواره حفظ شده است و زنده است و جاوید هست. ما هم خدا رو بر این ارتباط علمی و معنوی شاکریم. Dan juga kepada putra Allah Yarham Kiai Haji Miftah, beliau sangat berterima kasih karena senantiasa memberikan perhatiannya kepada Sakra dan begitu pula kepada dosen-dosen Sakra dan selalu memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya dan berbagai macam hal yang terus mensupport ya para dosen-dosen yang ada di Sakra, dan kami berharap ini terus berlanjut dan terus kuat hubungan dengan Sakra. و همین ارتباط بسیار حسنه ای که از قبل بوده و تا به امروز ادامه داره باعث شده که امروز بیش از 50 نفر از دانشجویان کالج صدرا به صورت خودجوش و داوطلب در این جلسه حضور پیدا بکنند و به منت پاسداشت یاد استاد بزرگ جناب آقای استاد جمال جلال الدین. Dengan adanya hubungan yang sangat kuat, dengan adanya support yang luar biasa dari Allah Yarham, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau kepada Sakra, sehingga mungkin ada lebih dari 50 dari alumni Sakra yang berada di tempat ini yang betul-betul sangat antusias untuk menghadiri acara ini karena kecintaan beliau kepada Allah Yarham yang sangat tulus. بار دیگر یا به خاطره استاد جلال الدین رحمه رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند راه ایشون رو پر رو بدارد و تمام عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردن، خصوصا حضرت آیت الله حکیم الهی رئیس محترم مرکز اسلامی و فرهنگی جاکارتا، امیدواریم خداوند همه شما رو سلامت و عزیز و سربلند بدارد. Semoga dengan acara ini bisa membuat Allah Yarham semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula kami sangat berterima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, terkhusus juga kepada Ayatullah Hakim Ilahi yang telah hadir di tempat ini untuk memberkati acara ini. Beliau adalah direktur dari SCC Islamic College Islamic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya mendampingi duduk di sini. Dr. Subi, silakan. Dan insya Allah setelah Mas Hafiz, terima kasih sekali lagi. Mas, beliau ini sangat mengenal Allah Yarham. Setelah beliau nanti kita akan masuk ke sesi kedua dengan guru-guru kita, ada Syekhuna, Syekh Hakim, Bang Ardi, dan kemudian peluncuran buku bersama Ibu Rema. Sebelum sampai ke sesi itu, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ada door prize nanti yang akan diberikan oleh Universitas Paramadina. Ya. Dr. Subi mau menyampaikan door prize-nya? Dari Silakan. Kamkiai. Oh ya. Jadi pertanyaannya Ya, ya. Kiai. Door prize-nya ini sebelum ke Mas, door prize-nya adalah beasiswa penuh untuk pasca sarjana di Paramadina. Studi Islam. Siap-siap ya. Pertanyaannya setelah pemaparan Mas Hafiz. Silakan.
Ya, ini ada Kang Nafis yang juga menjadi saksi sejarah ya. Saksi sejarah bagaimana Allahyarham Kang Jalal itu terlibat banyak dalam kegiatan di Parmadinah. Kang Nafis adalah Direktur Nurholis Masjid Society dan kita dengarkan bagaimana cerita dari kisah beliau seputar Kang Jalal. Dan sebelum beliau, saya mesti minta maaf pada beliau karena silaturahmi kami, saya sama beliau itu sama Mas Nafis setahun sekali ya saya. Setahun sekali saya sama beliau itu silaturahmi. Alhamdulillah tahun ini setahun 2 kali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibul aliyyil azim Sayyidina Muhammadin wal hadihi wa rasulihil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi kulli ma'lumin laka. Kiai Mirta dan Sulhi dan para hadirin yang saya hormati. Ya tentu seperti yang lain, saya kenal Kang Jalal sebelum ketemu orangnya. Ketemu orangnya itu pas saya menjadi staf Al-Manfurlah Jamil di Parmadinah tahun 92. Sejak itulah cukup intensif dengan Kang Jalal karena setiap kali Jamil dan Kang Jalal memberi pengajian, saya selalu mendampingi menjadi moderator di Parmadinah. Jadi alhamdulillah hasillah Jamil, saya juga memahami sahabat-sahabatnya sebagai Kang Jalal. Nah, ada kisah, tapi ini sebelum saya masuk ke Parmadinah, masih jadi mahasiswa. Jadi di KKA Parmadinah kan yayasan berdua tahun 1986. Sejak itu KKA tiap bulan klub kajian agama. Dalam salah satu KKA itu, Kang Jalal mendeklarasikan tentang kesiahannya di jamaah itu. Lalu ada jamaah itu, saya lupa namanya sih, berdiri bapak-bapak udah sepuh. Saya kira memang Anda itu maksudnya Kang Jalal. Anda itu memang bagus itu mengaku Syiah, karena kalau di Sunni Anda nggak akan terkenal. Kalau di Sunni ada banyak ulama. Kalau di Syiah baru Anda satu. Itu ini memang terkesan nggak enak. Tapi saya cuma ingin menceritakan bahwa pluralisme, perbedaan itu biasa dibicarakan. Dan saya kira ini yang harus kita rawat. Kita rawat terus melalui berbagai macam diskusi ini. Itu salah satu yang sungguh terkesan ketika di KKA tadi. Yang lain, saya kira memang Kang Jalal itu memiliki tiga kekuatan kalau menurut saya. Pertama, kedalaman intelektual Islam, dan itu seperti halnya Cak Nur adalah kajian Islam yang klasik. Kang Jalal sangat menguasai. Dan berikut kalau Kang Jalal bicara, kalau Quran itu ada asbabun nuzulnya, kalau hadis asbabun nuzul, sehingga kita jadi paham maksud bangsa yang tadi Kang Fikir sampaikan di sana. Itu kan kekuatan dari asbabun nuzul dan asbabun nuzul. Ada hal yang sangat merubah pengertian saya dari Kang Jalal. Itu ada di buku kontekstualisasi ketulisan dalam sejarah, kumpulan tulisan. Di situ tulisan Kang Jalal banyak dan canggih di situ. Salah satunya adalah ada dua yang menarik maksudnya tulisan Kang Jalal di situ. Pertama soal hadis dan sunnah, yang kedua soal fikih. Baru kali itu saya mendengar penjelasan dan setelah itu kemudian Camber juga dan yang lain mengelaborasi penjelasan ini tentang perbedaan cukup kritikal antara hadis dan sunnah. Itu Kang Jalal yang saya dengar pertama menuliskan, bukan hanya menjelaskan, menuliskan.
Dan saya yakin sampai hari ini banyak pesantren kiai yang belum paham yaitu beda hadis sama sunnah. Katakan jalan, sunnah itu nilai. Kalau di Indonesia kan, di Indonesia juga tradition, nilai. Hadis adalah upaya meredaksikan nilai itu. Jadi sudah tereduksi itu dalam hadis. Karena redaksi tidak bisa meliputi semua nilai yang ada. Makanya katakan kalau ingkarul hadis nggak apa-apa. Tapi kalau ingkar sunnah tidak boleh. Karena pengertian ini nih, pengertian sunnah itu nilai. Dan Cakul memang saya pantesan Cakul itu senang sekali menyebut sunnah bukan hadis. Kajian yang memberikan penjelasan yang lebih lengkap ini. Kemudian nilai, karena nilai itu kehidupan Nabi yang dipraktekkan oleh Nabi, lalu sahabat melihat, meredaksikan, menuliskannya nilai-nilai yang dipamerkan atau yang dijalankan oleh Nabi itu. Maka dia menjadi hadis. Karena itu asbabul wurud sejarah Nabi itu menjadi sangat penting. Jadi kalau tidak dua hal itu, kita tidak sampai kepada nilai-nilai itu. Itu yang pertama. Kedalaman intelektual kami jalan kemudian dilengkapi dengan communication skill yang luar biasa. Yang saya disebut ahli komunikasi. Tapi banyak orang ahli komunikasi ngomongnya jelek kan banyak. Secara ilmu saja dia tahu komunikasi. Kang Jalan ada pelaksana dari communication skill yang beliau pelajari. Nah kalau ngomong di samping dengan gaya yang sedikit orang yang bisa seperti beliau dan putranya itu juga dengan humor yang sangat menyegarkan, itu Kang Jalan. Sehingga betul tadi kita tidak ngantuk kalau Kang Jalan bicara. Dan yang ketiga adalah seorang aktivis, sehingga tadi jadi bergerak bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu juga untuk kemaslahatan. Banyak ada yang tahari, berbagai macam lembaga yang Jalan aktif, di samping juga menulis beberapa buku yang cukup fundamental tentang keislaman itu. Ini bagian kedua. Bagian terakhir saya tinggal aja mudah. Saya ingat Cak Nur itu ada 3 orang yang dipuji oleh Cak Nur. Yang dipuji dia. Pertama, Syed Agil Gunawan, PDMI, ketika masih kuliah di Madinah. Kata Cak Nur itu nanti sebentar lagi akan pulang. Seorang santri intelektual berpikiran sangat progresif, kuliahnya di Madinah. Siapa Cak Nur? Syed Agil Siraj. PGM. Saya Agil Siraj kan saya Agil ada 2. Ini saya Agil Siraj. Nah makanya ketika beliau datang ke Indonesia, saya, Pak Kausar, dan waktu itu ada Pak Ahmad Fahdi berempat. Kita khusus setiap hari Kamis kalau nggak salah baca kitab khusus Surika dengan Pak Syed Agil sebelum beliau terkenal. Yang berdatang, pas terkenal sibuk, udah nggak ada waktu lagi. Karena kata Pak Syed Agil waktu itu, anak tahu nggak habis. Kenapa Mas? Orang Indonesia itu yang udah baca kitab khusus Surika itu cuma 2 orang. Siapa? Pertama Januar, kedua Kang Jalan. Oh, pantesan hebat saya. Karena sesuai di Baroki. Itu dipuji oleh Kang Syed Agil. Yang kedua, Kang Jalan. Kata Jalan, Kang Jalan itu pintar ya. Cerdas sekali Kang Jalan. Tapi nggak ada, tapi siang nggak ada. Kalau nggak ada. Kalau ada tapi saya siang nggak ada. Karena Kang Jalan itu pintar. Karena itu Jangan itu tidak pernah memasalahkan Syiah, Sunni, dan seterusnya. Yang jelas intelektualisme itu harus bermanfaat dari manapun. Makanya kami pernah bilang tuh di dalam banyak pengajian itu,
orang Indonesia itu, orang Islam Indonesia itu, terutama Sunni ya sebagian besar, itu melihat Syiah di ruang gelap. Karena itu komentar-komentarnya banyak yang nggak benar, kata jangan. Coba dengarkan tukang jalan, supaya kita melihat Syiah di tempat yang terang, tidak terang. Jadi sangat apresiasi kepada karena itu sering sekali atas izin Cak Nur dan atas malah perintah kepada kami di Yayasan Lokal Paramadina itu selalu menggunakan dia menjadi pembicara di kajian agama, juga di kelas-kelas pondok indah itu. Dan tanggal banyak sekali tulisan-tulisan di kelas kajian agama itu yang sebagian besarnya sudah jadi buku kita edit ya, diterbitkan oleh Paramadina. Dan orang ketiga yang dipuji oleh Kanjal itu adalah Prof. Dr. Mulyadi Katamiana, yang ahli filsafat. Pak Mulyadi itu dosen saya sekaligus teman. Kalau sudah ngomong para filsuf dan para sufi, kata Cak Nur, bukan hanya hafal lahir dan wafatnya, bukan. Jangan-jangan ketika filsuf dan sufi itu ada yang sakit, itu Pak Mulyadi itu hafal sakitnya, sampai saking menguasainya. Itu tadi kan. Nah hari ini kita sedang memperingati haulnya Kang Jalal. Tentu saja seperti yang Al-Quran sinyalir, para ulama itu tidak meninggal, tapi hidup dan Kang Jalal pernah menjelaskan soal hidup ini. Jadi apa maksudnya hidup itu, kata Kang Jalal? Kata Kang Jalal, hidup itu artinya orang mempengaruhi yang ada. Jadi kalau Kang Jalal sekarang hari ini pikirannya kita kaji, nanti setelah ini mungkin dibaca oleh para mahasiswa buku-bukunya, itu artinya Kang Jalal itu hadir hidup karena apa? Karena memberi pengaruh kepada kita. Jadi itu yang dimaksud kata Kang Jalal bal ahya. Tapi para ulama itu hidup, dan sebanyak mungkin orang hari ini walaupun orangnya sudah tiada mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi perilaku kita, dan salah satunya Allahumma yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Semoga Allah selalu memberikan tempat yang dekat dengan para sufi, para aulia dan para anbiya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nafis. Mudah-mudahan nanti tetap berkenan untuk KKJ, kita akan undang sebagai narasumber.